अरे जा जा पिला भितर गलानी जा। अरे शुण 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 एडमिट कार्ड नहीं पेन नहीं पानी तोल नहीं हो जा बेस्ट ऑफ लक जा बढ़िया एग्जाम दो जा। अरे मु को सुनली एतर सब कष्ट क्वेश्चन पड़जी तमर पुओ ना झियो झियो अरे मोर भी झियो। अरे पिला माने सिना एग्जाम दोचंदी किंतु तांको तो टेंशन बापा मां कर। अरे तम झियो 10 पर कौन पड़िबो साइंस हाँ भल भल मु मो झियो कहि देछि तू जहा पढ़छु पढ़ तो बापा तो सांगर अछि। ओ भाई कौन ढोलुछ ना? अरे नाଇଁ ନାଇଁ ଝିଅର ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା ତ ଏ ଆସିଥିଲି ଆଉ। ओहो केତେ ସମୟ ଲାଗିଲାଣି? ଆଇଲେଣି 2-3 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଏବେ ସରିବ ନେଇକି ଯିବି ଏକାଥରେ ଘରକୁ। ଆଉ ଏତେ ସମୟ ଖରାରେ ଠିଆ ହେଇ ଡୋଳିଲଣି ଆଉ ସେ ଏକା ଆସିପାରିନଥା ନା? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜିକାଲି ଯୁଗ ହେଲାଣି ନା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ଓହୋ ଆଉ ଏ ହାତରେ କଣ ଧରିଛ? ଏଟା ପ୍ରେସକ୍ରିପସନଟା ମୋର ଟିକେ ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ତ ଏକାଥରେ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଚେକଅପ୍ କରିଦେଇ ଘରକୁ ଯିବି ଆଉ। ଏ ମୋ ଝିଅ ଆଇଲାଣି। ଓହୋ ହଉ ଠିକ ମୁଁ ଯାଉଛି ଭାଇ। ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି। तुमे मो पाई की चलती ठाकुर बापा बापा बापा।